नमस्कार। आपण जानिकी आश्चर्य हेबे एवं गर्व अनुभव करिवे जो दलाल सुधांशु बुली बुली की चांदा आदाय करुथला, जो दलाल सुधांशु विभिन्न नेता मानकु ब्लैकमेल करुथला वीडियो करिकी तांको विरुद्ध रे नाही नथवा अभियोग आनिकी से सुधांशुर मु जेतबेले बेनकाब करिली तार चेहरा को से आज्ञा सही न पारी प्रथम थर पाई टंका देकी किछि महिला मानकु ता रिपोर्टर मानकु मो विरुद्ध रे वीडियो करिवा पाई बाध्य करेला आ से माने कले मध्य किंतु गोटे भूल करदे से माने कौन कि जो महिलाटी मो विरुद्ध रे आलिगेशन आनिले जे मु गुंडा लगे कि कुआडे तांकु डराउथिली को जैनिक केस को उठाइबा पाई। अच्छा जदि मु से केस को उठाइबा पाई गुंडा पठेइथिबी ये सेठी सुधांशुर ना काई कि नउथले ये जे माने गुंडा जाइथिले तांकु धमकेइबा पाई से सुधांशुर गुंडा नुहे तो मते बदनाम करिया पे जाई नांती तो कारण ए महिला जनक सुधांशु सपोर्ट रे कहउचंती। अच्छा से महिला जनक सेठी सुधांशु को पुरेइले कहीं फोकस प्लस को पुरेइले कहीं यहाँ गोटे विराट प्रश्न। तापरे तथा कथित से महिला झील कि से महिलाटी मु जानिनी से महिलाटी जदि तार झील होता है सी आसला तांको पाखरे बसिकी कौन ताकर बाइटे नेला बाइटे नहीं कि से मोर माँ भौणी नेला निजर परिचय देला सी कुआडे गोटे रारे कौन गोटे शब्द कहला जो शब्दटी आज्ञा संविधानिक नुहे असंविधानिक एवं से कहला कड़े 40 कौन एमती संभाली दिए गोटे दिन में मुझे जानी से कहीं सब कथा कहले निजर परिचय बोध हुए प्रमाण करुले जे से कौन ताको चरित्र कौन मु ताको चरित्र संगार करने आसीनी मु किंतु सुधांशु राउत ताको अनुरोध करी दया करी तू यही जो नाटक करुचु करेनी गोटे प्रोफेशनल क्रिमिनाल पाखे जाकि बस जे सी ते कहू जदि कहा विरुद्ध रे फेक वीडियो बना जाए एटा केमिति बना जाए तू केमिति तांको कहिलुनु जे से माने तो ना न नियंतु बोलिकी माने तू पैसा दे दो बोली तो नाटा भी सेठी प्रमोशन करिवु तू तो धरा पड़ी गलु ना सुधांशु तोर इज्जत मत किछि नाही। तापरे मो ओडिशा पुलिस को अनुरोध करिबी ये जो महिला दुई जण मो विरुद्ध रे एक संगीन अभियोग आनिचंती एटा सत्य कि मिथ्या एटा को जांच करा जाऊ जदि मु दोषी आज्ञा मते जेल ले पूरा जाऊ मु 1000 थर जेल जीवा को प्रस्तुत अछि ओडिशा वासी पे लड़ाई करिकी मोर कोनोसी मन दुख आसीबो नाही किंतु प्रकृत रे जदि ए महिला जनकू किए जाइकी धमकेची से प्रथमे दंड पाइबा दरकार तापरे मोर एवं से महिला दुई जनकर लाई डिटेक्टिव टेस्ट करा जाऊ ओडिशा पुलिस एटा करऊ कारण प्रथम थर पाई मो विरुद्ध रे किए एमिति अभियोग आनिछंती जे मु काहाकू जाइकी धमकेची मु आज्ञा काईकी धमकेबी आपणकर मने थिबो ये महिला जनकर डिटेल्स मु जेतेबेले खोजिली हठात मने पड़िला ये महिला जनकू टेकी टेकी पुलिस नौथिले मु कहली एटा कोटिका वीडियो एटा होची आज्ञा मोहन बाबूंकर अभियोग प्रकोष्ठर वीडियो मु तापर भाबिली से समय तो आमे महिला जनकू अनेक सपोर्ट करिथिलु ये महिला मो विरुद्ध रे काईकी बाहरिले आज्ञा आपण जानिछंती पैसा पाइले लोक किछि भी कहि देबे ताको झियो जेतेबेले सी जो कहउछन ताको झियो निजर चरित्र कोन टंका नै कि कहि देले आज्ञा मु आ कोन कहि परिबी किंतु प्रथम कथा हला आपण फोकस प्लस चैनल को अनसब्सक्राइब करंतु काहेकि ना काली किछि आपणको विरुद्ध रे मध्ये एई बढिया किछि अभियोग आनी पारे आपण प्रथमे ताको रिपोर्ट मारंतु अनसब्सक्राइब करंतु अनफॉलो करंतु तापरे ए जो सुधांशु विरुद्ध रे जते सब डाटा अछि आपण माने मते पठातु काहेकि ना आज ए माने ए महिला आ ताको रिपोर्टर मानकु लगे कि मते बदनाम करूछन्ती काली कि आउ कोन न करि परिबे एटा हमें कहि परिबेन किंतु आमे जे तांकर पोल खोली देबा लोके तो जानि देबे ना ए लोक कोन काहे कि एमिति होउची काहे कि एमिति बाउली होउची मु बुझी पारलिनी सुधांशु मते काहे कि एमिति डरची आपण देखिथिबे भारतीय जनता पार्टी को अनेक लोक टार्गेट करुछन्ती विभिन्न मीडिया संस्था को अनेक लोक टार्गेट करुछन्ती किंतु एमाने काहाकू टार्गेट करुछन ना जयदेव लेंका को काहे ना आज्ञा राज्य रे मु होउची गोटिए पिला जे आज्ञा सत कहउची मु आंको वीडियो रु प्रमाण पाई गलेनी कारण मु जेतबेले वीडियो करूची अनेक लोकंकर पेंट खोली जाउची सेहिति लागि आज्ञा से बेनकाब जेतबेले ही जाउछन्ती से माने मो विरुद्ध रे विभिन्न प्रकारर मिथ्या अभियोग आनुछन्ती किंतु आपण माने तार जवाब दियंतु ताको रिपोर्ट मारंतु ताको अनसब्सक्राइब करंतु ताको अनफॉलो करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे चेतई दियंतु जे आज्ञा प्रकृत रे युव समाज जेते लड़ाई आरंभ करिवो कोनोसी दलाल आज्ञा दलालगिरी करि परिबे नाही आमे एटा विगत दिन रे करिकि देखैछे अनेक दलाल को आमे तोड़िकि विदा करछे राजनीति रु किछि असुविधा होबनी आज्ञा आमे अन्याय विरुद्ध रे लड़ीबा जेल जिबा हजार थरो जेल जिबा कृष्ण जेल ले परा जन्म होइतले महात्मा गांधी जेल जाइतले सुभाष बोस परा जेल जाइतले घरोई बंदी हेकी थिले तांगु होम अरेस्ट करा जाइतिला
ଆପଣ କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି? ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସୁଧାଂଶୁ ବେନକାବ ହେଉଛି, ବିଜେପି ବେନକାବ ହେଉଛି, ଏମାନେ ଦଲାଲ ମିଡ଼ିଆ ସଂସ୍ଥା, ଏମାନଙ୍କର କାମ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦୟାକରିକି ମୋର ଏବଂ ସେ ମହିଳା 2 ଜଣଙ୍କର ଲାଇ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମହିଳା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଟା ସତ ନା ମିଛ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସୁଧାଂଶୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା କାରବାର କରିକି ମୋତେ ବଦନାମ କରୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେଥିରେ ସୁଧାଂଶୁର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ତ? କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଦେଖେଇଲୁ ସେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲା, ବୋପା ନାଁ ଧରିକି। ବିଜୁ ବାବୁ, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁ, ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା 3ଟା ଦେଶର ଝଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିଲା। କେଡ଼େ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଜୁ ବାବୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କହିଲେ? କା ବୋପା 14 ପୁରୁଷ କଥା କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଙ୍କର 14 ପୁରୁଷଟାକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବାହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଏମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ ଆପଣ ଏମିତି ଉଛୁଳୁଥିଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲେ, ମା ଆଗରେ ଝିଅ କହିବ, ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହୁଥିଲା, ଆଉ 40ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦିନକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି। ବାରେ ବାରେ ବା, କି ମା ତମେ, ତମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦୁରୁ ଜୁହାର ମା ଲୋ, ତତେ ଦୁରୁ ଜୁହାର। ତାପରେ ଯେଉଁ ମାଟି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଛି, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି, ତାର ଯେଉଁ ଭାଷା, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳଣି ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ ସିଏମ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ, ଏବେ ଦେଖୁଛେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ଭଳିଆ ନାରୀକୁ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଧମକେଇ ପାରିବ? କାହାର କଲିଜା ଅଛି ମୁଁ ତ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏତେ ଅସଂଯତ ମହିଳାଙ୍କୁ କେହି ଆଜ୍ଞା ଧମକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକେଇକି ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଲିଯିବେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଝୁଅ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ସେ କହିଛନ୍ତି 40ଟା ସମ୍ଭାଳି ଦିଅନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ ସେତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ଅଣ୍ଟୁନି କି ସୁଧାଂଶୁର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଭିକ ମାଗିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବୁ। କାହିଁକି ଏମିତି ମିଛ ଆରୋପ କାହା ଉପରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଚରିତ୍ରକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି ବିକୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ହଉ ସୁଧାଂଶୁ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛୁ, ସୁଧାଂଶୁ ଦଲାଲ ତୁ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛୁ, ଜୟଦେବ ଲେଖାଠି ବାଡ଼େଇ ହେଇଛୁ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ତ ଚମକିଛି, ଲାଇଟ୍ ତ ଆସିଛି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି 100% ମାରିବ। ମନେ ରଖିଥା, ଆମ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଆମେ ଦିନରେ ମଣିଷ, ରାତିରେ ଘୋଡ଼ା। ଆମେ ରାତିରେ ବି ଦୌଡ଼ି ପାରିବୁ, ଦିନରେ ବି ଦୌଡ଼ି ପାରିବୁ। ଦୟା କରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ନମସ୍କାର।